Danas ću pokazati Botticelli Smart BTA 850 do 1250 kg. Znači, ovo je motor za garažna vrata i trenutno možemo vidjeti elektroniku i na drugoj kamerici šinu. Ja ću otprilike ukratko objasniti, znači bitno je mehanički da se namesti šina iz dva dela, da se naravno pravilno postavi lanac, da se zategne. U svrhu ovog klipa, kao što možete vidjeti na drugoj kamerici, postavljena je šina i postavljen kao privremeni stoper sa ovim pričvršćivačima, znači sa ovim klapnama, da bi jednostavno zaustavio faktički u tom željenom položaju, pošto je šina otprilike dugačka oko, rekao bi, 3,5 metra, 3 nešto metra, pa smo smanjili u svrhu ove prezentacije. Tako da, znači, ovaj faktički može da ide samo do krajnje šine i ovdje, znači, do kraja, znači do motora. Kada ste sve postavili, naravno potrebno je samo da obratite pažnju na ovaj mehanizam ovdje za odbravljivanje. Znači, tu ima jedna plastična, znači, kao plastični deo koji se faktički uklapa u ovaj crni plastični deo. Na taj način se on zabravljuje i odbravljuje, znači, preko ovog dela. Sad, prvi put kada ste, znači, postavili sve to, znači, gore na plafonu, pošto je ovo BFT, znači smart verzija, dovoljno je samo da se uključuju u struju i onda se polako prelazi na jednu određenu proceduru koja u par koraka faktički izvršava setovanje i usnimavanje daljinskog upravljača. Znači, na osnovu toga, prvi put kada se, znači, uključi sam uređaj u struju, on trepti, znači, prvo po jednom treperi i u tom roku treba da kliknete hidden button, znači dva zajednička tastera, a zatim posle toga, znači, dva puta treperi i tako na smeni od po nekog intervala, znači, i u tom trenutku treba pritisniti levi taster, a zatim u treći koraku, znači, svetli po 3 puta, pa u određenom intervalu, i imate, znači, 5 sekunde, znači, da držite levi taster, pri čemu su, znači, faktički pokreće auto set i onda on radi celu putanju. Sada ću sliku prikazati na drugoj kameri. Znači, to je ova slika. Znači, baš upravo ta. To je procedura. Znači, bitno je da se ispoštuje to tako i onda se na taj način odradi cela procedura. Sada ću ja to isto uraditi, znači, uključit ću prvi put motor i tako će se ponašati faktički motor i ja ću tu proceduru isto sprovesti tako. Sada ćemo, znači, uključiti motor u struju. Nakon što smo ga uključili, on treperi, eto tako. I sada je potrebno, znači, na daljinskom upravljaču faktički ovako dva zajednička tastera. To je prvi korak, sada treperi 2 puta, sada je dovoljno 1. Sada trebalo da treperi 3 puta i sada je dovoljno 5 sekundi da držimo levi taster i kreće auto set. Znači, došao je do kraja. Sad ponovo ide.
3, 2, 1. Ponovo, znači proces prolazi nekoliko puta, sada ide brže. I sad još jednom uz zatvaranje. I na taj način smo učitali putanju, znači i on znači već na displeju ispisao znači SLC, što znači da je već u zatvaranju, znači tamo u krajnjem položaju. Naravno svetli još otprilike, znači po defaultu je 90 sekundi. To može naravno kroz sam meni da se skrati. Ja u svrhu demonstracije ostavim to otprilike 30 sekundi i mogu da pokažem gde se to znači isključuje. Znači 2 puta OK. Pa idemo parametar. Pa evo. To je druga opcija. Ali pre toga ću prebaciti jezik jer je lakše da se prebaci jezik. Znači lingua. Engleski. Vratimo se. Parametar. I ovde sad piše T light. I on je na 90 sekundi. Ja to stavim na 30 sekundi. Znači u svrhu demonstracije. Potrebno je neko vreme. Nije ni bitno. Znači u principu, znači spusti se do 30 sekundi, kliknemo OK i isprogramiramo. U slučaju da niste, na primjer, u nekom procesu znači odradili autoset ili ste propustili onaj korak, pošto ima otprilike 30 sekundi između svakog od onih početnih koraka, znači dovoljno je znači 2 puta OK, spustite se dole do autoseta, kliknite OK i celu proceduru ponove, naravno iz početka. Najbolje je da znači da garažna vrata stavite negde na sredini i da jednostavno odradi celu proceduru kako treba. Takođe, isto i ako daljinski upravljač niste usnimili, znači u onom koraku početnom, to isto možete uraditi tako što idete u radio i onda imate add first channel, prvi kanal. Kliknete OK, idete, on vam pokazuje da znači imate dva zajednička tastera, kada njih znači pritisnete, idete levi, znači levi i usnimili ste daljinski upravljač. Sad jednostavno samo možemo probati motor. I u drugu stranu. I on tačno pokazuje kako ide rotacija, znači lanca na šini. I to je to. Ovo svetlo sije još neko vreme i onda se zatim ugasi. To bi bilo ukratko o Botticelliu Smart BTA 850 do 1250 kg. Sva ostala neka podešavanja, znači i usnimavanje su znači vezani u uputstvu. Postoji mogućnost ugradnje i alarma, znači detektora, znači pokreta i sirene, znači posjeduje sve te neke mogućnosti, znači kao neki
alarmni sistem usled provale, znači u samoj garaži ili usled, znači, usled pomeranja vrata, znači nasilnog ulaska, da se aktivira faktički sirena. Eto, to bi bilo ukratko o Botticelliu Smart BT A850 1250 kg.